सहर ठारू दूर गोटे जेल थिला। सेथिरे गोटे काल कोठरीटिए थिला। पुलिस बाला माने से काल कोठरी रे गोटे पिशाचिनी को बंदी करी रखिथिले। झरकारे डेउरिया बंधा हेइथिबा कारणरू से पिशाची शांत थिला, किंतु दिने तोफान आसिला आउ डेउरिया पवन रे उड़ीगला आउ से पिशाची उठीगला। अरे मरी गली रे राजू भाई, शीघ्र उठी देख, से काल कोठरी पुणी से पिशाचीर शब्द आसुची। लगुची से पुणी उठी गला। एबे कौन होबो? तापरे से पिशाची कबाट बाड़ेबाकू लागिला। गोटे कॉन्स्टेबल दौड़ी दौड़ी सीधा सीनियर ऑफिसर पाखकू गला। अरे ओ मनीष, कुआडे जाउछु? ए लोकप्र कबाट तो खोलिकी जा, हमें कुआडे जेबू? ए पिशाची सबुठू प्रथमे हमको ही आसिकी मारिदब। अरे बदमाश, ए ताला तो खोलिकी जा। तापरे कॉन्स्टेबल दौड़ी दौड़ी सीनियर ऑफिसर पाखकू गला। आज्ञा आज्ञा, अनर्थ होई गला। से डेउरिया जहाको आपण काल कोठरी रे झरकारे टंगई थिले, से तो पवन रे के जानी कुआडे उड़ी गला। एबे से पिशाची रागरे कबाट बाडौछि। एबे कोन करिवा? सेतिकी बेले गोटे जोरे शब्द सुभा गला आउ से पिशाची कबाट भांगी देला आउ बाहर को बाहरी आसिला। हे भगवान, आज्ञा लागुछि से पिशाची नि कबाट को भांगी पकेइला। आमको एठी कोठी लुचिबाकू हबो, ताहले शीघ्र टेबुल तळे लुचि जिबा चलो। राजू भाई, शीघ्र ए कम्बल तळे लुचि जा। से पिशाची बाहर को आसी गलानी। जदि से आमको देखिनिए तो आमर प्राण नहीं जीवो। तापरे सबु कैदी कंबल घोड़े ही लुचि गले आउ पिशाची से जेल रे निज शिकार को खोजिबाकू लागिला। अरे बाप रे राजू भाई, ये तो आम पाखरे ही अछि। जदि आमे एठी अछु बोली जानी जाए, हाय मु एबे मरिबाकू चाहुनी भाई। अरे मूर्ख, निज पार्टी बंद कर, नहले ताकू जणा पड़ी जीवो आमे एठी अछु। कुआडे गले समस्ते? मो सामना को आस, मते तुमर रक्त पीबार अछि। बाहर को आस, मते रक्त दरकार। तापरे पिशाची आगो को बढ़ी चलिला। भाई अल्प के बंची गले, पिशाची आगो को पळेई गला। जदि ताकू ता शिकार न मिलिबे तो निश्चय फेरिकी आसीबो। भाई आगर तो नृशंस कैदी मानकर लकअप अछि। पिशाचिनी सेई आड़को ही जाइछि। सेतिकी बेले से कॉन्स्टेबल सेठी लुचि लुचि आसिला। ए बिल्लू, से पिशाची कुआडे गला? आज्ञा, से सीधा से नृशंस कैदी जेउठे रुहंती सेई आड़को जाइछि। मु तो कहूछि मरिबाकू दियो सेमानकू। सेमाने समस्ते हत्या आउ एसिड अटैक रो दोषी। अच्छा भलो, आउ ए पिशाची एबे लोकंकर न्याय करिवो। ए पिशाची रक्तर शोषिला लागुछि। जदि याकू ता शिकार न मिलिला तो ये आजी काहाकू भी छाड़िबोनी। कॉन्स्टेबल आज्ञा, आपण मोते आ राजू को बाहर को आसबाकू दियंतु। मो पाखरे गुटे उपाय अछि। तापरे कॉन्स्टेबल ताला खोली देला आउ बिल्लू राजू निज सेल रु बाहरी आसिले। तापरे से माने कॉन्स्टेबल ठारू अन्य चाबी गुड़ाक नहीं पिशाचीर पछे पछे जीवाकू लागिले। बिल्लू भाई, हेई देख से पिशाचिनी। तेतिकी बेले पिशाची गोटे कोठरी रे पसिगला। बिल्लू भाई, पिशाची से कोठरी रे पसिची। एबे कोन करिवार अछि? तो पाखरे किछि उपाय अछि की? हाँ भाई, उपाय तो अछि। चलो मो सहित। तापरे से दुई जण सीधा दौड़िकी गले आउ नृशंस कैदी मानक सेल पाखरे पहुंची गले। से सेल रे 3 जण कैदी बंदी थिले, जेउ माने एसिड अटैक अपराध रे दंड पाइथिले। ऐ डरुआ, तू एठी कान करूछु? हां, जा पळा एठू।
ନହେଲେ ତ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଦେବି ମୁଁ। ଭାଇ ମୁଁ ତ ତୋ ପାଇଁ ଭଲ ଖବରଟେ ଆଣିଛି। ତୁ ଜାଣିଛୁ ଜେଲରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟି ଆସିଛି। କ'ଣ ତୁ ତାକୁ ଭେଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ? ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଝିଅ? ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ। କୋଉଠି ଅଛି ସିଏ? ଆରେ ଶୀଘ୍ର କହ ମତେ। କାଲୁ ଭାଇ ତୁ ଡାକ, ବୋଧେ ତୋର ପାଟି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଶୀଘ୍ର ଆସିଯିବ। ଆରେ ମୋ ରାଣୀ, ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ? ଆରେ ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ଆ, ମତେ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରାନି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କଥା ପିଶାଚି କାନରେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ସେ ସିଧା ସେ ସେଲ୍ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଆରେ ମରିଗଲୁ ରେ ବିଲୁ ଭାଇ, ପିଶାଚିନି ଆମ କଥା ଶୁଣିନେଲା। ଏବେ ସେ ଏଇ ଆଡ଼କୁ ହିଁ ଆସୁଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ତୋ ଯୋଜନା କ'ଣ ଭାଇ, ଶୀଘ୍ର କହ। ସେତେବେଳେ କାଳୁର ଆଖି ବି ସେଇ ପିଶାଚି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ପିଶାଚିନିକୁ ଦେଖି ସେ ପୁରା କାଠ ହେଇଗଲା। ଆରେ ବଦମାସ ମାନେ, ଇଏ ସେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଯାହା ବିଷୟରେ ତୁମେ ମାନେ କହୁଥିଲ। ଆରେ ତୁମର ନାଶ ହେଉ, ଇଏ ତ ପିଶାଚିନି। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ। ଆରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ଡରନି, ଆମେ ତ ସେଲ୍ ଭିତରେ ବନ୍ଦ ଅଛୁ। ଇଏ ପିଶାଚିନି ଆମର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବନି। କ'ଣ ରେ ବଦମାସ, ଆମେ ତ ଏ ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛୁ। ଏବେ ତୋର କ'ଣ ହବ? ବିଲୁ ଭାଇ ଶୀଘ୍ର କିଛି କର, ଏ ପିଶାଚି ବହୁତ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି। ଏବେ ଆମକୁ ଏଠୁ ପଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ଏଠୁ, ଆରେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ। ହଁ ରୁହ, ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛୁ ତାକୁ ତ ଆଗ କରିନିଅ। ଏଇ କୋଉ କାମ କଥା କହୁଛୁ ତୁ? ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ହଁ କହ। ତାପରେ ବିଲୁ ସେ ନୃଶଂସ କଏଦୀମାନଙ୍କର ସେଲରେ ତାଲାକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରେ ଅଭାଗା ବଦମାସ, କ'ଣ କରୁଛୁ ତୁ? ଏ ତାଲା କାହିଁକି ଖୋଲୁଛୁ? ଆରେ ରହିଯା, ଆମକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ନା କ'ଣ? ଆରେ ମରିଗଲୁ ରେ। ଅମଣିଷ ମାନେ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସିଡ୍ ଆଟାକ୍ କରି ଯେଉଁ ଅପରାଧ କରିଛ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ନୁହଁ, ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମିଳିବା କଥା। ସେତିକିବେଳେ ବିଲୁ ତାଲା ଖୋଲି ସେଇଠୁ ପଳେଇଗଲା ଆଉ ପିଶାଚିନି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ପିଶାଚି ସେ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଗର୍ଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କେତେବେଳୁ ବ୍ୟାକୁଳ ଅଛି। ଏବେ ଯାଇ ମତେ ମଣିଷ ମିଳିଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ରକ୍ତ ପିଇ ମୋ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟେଇବି। ତାପରେ ପିଶାଚିନି ତାଲା ଖୋଲି ସେଲ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ଆରେ ମରିଗଲୁ ରେ। ଇଏ ପିଶାଚି ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ତାପରେ ପିଶାଚି କାଳୁକୁ ଧରି ନେଲା ଆଉ ମୁଣ୍ଡକୁ ଶରୀରରୁ ଅଲଗା କରିଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ କଏଦୀଙ୍କୁ ମାରି ତାଙ୍କ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ବିଲୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଜେଲରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେ ପିଶାଚିନିକୁ କାଳୁର ସେଲ୍ରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମକୁ ତାକୁ ସେଇଠି ଅଟକାଇବାକୁ ହବ। ସେ ଯଦି ବାହାରକୁ ଆସେ ତ କେହି ବି ବଞ୍ଚିବେନି। ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ସେ ଡେଉଁରିଆକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବା। ତାପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗଲେ ଆଉ ଡେଉଁରିଆ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମିଳିଗଲା ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଟି ସେଇ ଡେଉଁରିଆ ଯାହାକୁ ଆମେ ଖୋଜୁଥିଲେ। ତାପରେ ପୋଲିସ ବାଲା ସେ ଡେଉଁରିଆକୁ ଉଠେଇଲା ଆଉ ସେମାନେ ସିଧା ସେ ପିଶାଚି ପାଖକୁ। ପିଶାଚି ମାଂସ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ସେ ପିଶାଚିର ଆଖି ୟାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଭଲ ହେଲା ତୁମେ ବି ଆସିଗଲ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମର ରକ୍ତ ପିଇବି। ଆରେ ଶୀଘ୍ର ଏ ଡେଉଁରିଆକୁ ସେ ତାଲାରେ ବାନ୍ଧି ଦେ, ନହେଲେ କେହି ବି ବଞ୍ଚିବେନି। ତାପରେ ପିଶାଚି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତିକିବେଳେ ପୋଲିସ ବାଲା ସେ ଡେଉଁରିଆକୁ ତାଲାରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ କଲୁ ତୁ? ସେତେବେଳେ ପିଶାଚି ଛଟପଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ସେଲ୍ର କୋଣରେ ଯାଇ କମ୍ବଳ ଭିତରେ ଲୁଚିଗଲା।
କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏ ବି ସେ କମ୍ବଳ ତଳୁ ପିଶାଚୀର ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଆସୁଥାଏ।